Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel sahabat Baba Bubu. Kali ini kita akan unboxing Jeep Rubicon versi jumbonya guys, skala 1:8. Yang kemarin 1:20 ya. So, check it out guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel sahabat Baba Bubu dan bunyikan loncengnya. Thank you guys. Wow, keren. Ini berat banget guys.